प्रेस मीडिया रनोबो हामबाय दिनै जों सिनि TWF YTF तै तिप्रामो थानि सिनि मिर्जाकाथले राजापुर प्लास सिनि गुबुननि जागानि सिनि तै कयजन लिडार दंगो सिनि प्राय अरनिव 80-90 जन सिनि जे लिडार दंगनि मेन जे लिडार दंगनि जतन जों तिनि फाइलायका सिनि अर जागाव जतन लिडार काके सिनि जे आनि जे सिद्धांत अबनो सिनि लिडार अबाय आं डिस्काशन खायका सिद्धांत का मनो फाइनाय जुलाई मास फार्स्ट वीक आगरतलानि सिमि दिल्लीबो आं जेता हिमै थाङै जे तपस्या खायनाय माने आबनि तैनाय जों डिस्काशन खायलायका जतनिनो मतामत आं नाहारका जेहेतु बरक जतनानि अभिभावक इनके आनि गेपिंग बाहाय बाहायके चलेनाय लोकाल तै बसकांनि जे एरियानि जे समस्या बरक बाहायके समाधान खायसनाय आबरन तै सालायका मेन के अ जागानि अनेक बरक क्लियर याना अ जागानि आनि तीनटा डिमांड प्रधानमंत्रीनि उद्देश्य आं कायसे मेमोरेंडम तैनाय दिल्लीआव हिमै थानाय अ मेमोरेंडमनि साक्षर प्रथम साक्षर आं होनाय अ मेमोरेंडमनि साक्षर आं आनि याकसिनो रावै कयदिन बिसिङाव याकसिनो रावै आं थैबाय साक्षर होनाय इतिहास साइमियाना साबरनि जेने थैबाय साक्षर होनाय मेमोरेंडम याफारका एके अ जे मेमोरेंडमनि तीनटा पॉइंट का नंबर 1 का ग्रेटर त्रिपुरालैंड नंबर 2 का त्रिपुरा से एकॉर्ड 12 मास में बताबो दाक्ति दाक्ति बास्तवन खाइजे गया न खाइदी ते सबसे गुरुत्वपूर्ण विषय का जे रिफ्यूजी त्रिपुरा जो जे बांग्लादेशी हाबमानी आबनो केंद्र सरकार जे डिसिशन नाहारमानी आबनो बास्तवन खने थांगे त्रिपुराव किछु अन्य रकम माखैनाय ताम बागै हिमालय त्रिपुरा राज्यव प्रशासन संपूर्ण साना थांगां के बांग्लादेशी बाय इन्फ्लुएंस खाइजागै तैजुल जागै दं आबन बागै बांग्लादेश रेखलायना हिनफानो पारा कामी रगसे किसे मिसा जों रमै फुनक लाइमा फानो मिसिल मीटिंग खाइसि बांग्लादेशी गुबै हिनफानो वास्तवे जदि बांग्लादेशी रेखलायनानै हिनगां के अरनिव आनि डिमांड एकटन दंनाय केंद्र सरकार जेबाबे बलं बरक रेखलायना पर डोगरा फोर्स आर्मी रहरैनाय निनि बलं बरक दमन खायका बांग्लादेशी और जदि दमन खायना थांगां के केंद्र सरकार आर्मी रुवै आर्मी नि रेजिमेंट रहरै नग नग कावै चेक खायै कमिटी गठन खायै बांग्लादेशी आइडेंटिफाई खाय रहरमा कांके सिमिनो और जागाव बांग्लादेश नो रहरमानानि सम्भावना आबन बागै आबक खैना बागैबो आनि कायसा डिमांड दंनाय तै और निवा थैबाय सिमानि तै हिमै थांमोन एकटानो कारण आबंका त्रिपुरा राज्य 90% नो बांग्लादेश बाय सराउंडेड कायसा स्टेट 90% नो चिकनसा राज्य बांग्लादेश बाय बॉर्डर शेयरिंग खायो ताबुक बांग्लादेश नि डॉक्टर यूनुस नि सरकार सम्पूर्ण भावे चाइना पाकिस्तान बाय इनफ्लुएंसड और चाइना पाकिस्तान नि मनोभाव भारतवर्ष नि प्रति कखनोई गाहामिया आबनि बागै बांग्लादेश भारतवर्ष हाबनानि सबसे बड़ गेटवे का त्रिपुरा राज्य जे जायगाव आधार कार्ड रेशन कार्ड सब किसुनो रां 5-10 हजार बिनिमयनो बांग्लादेशी लगन स्नामै नाइमानो और अरनि बिसिंतै बांग्लादेशी हाबैनो भारतवर्ष नि विभिन्न जायगाव हाबैनाय पाकिस्तान तै बांग्लादेश नि मदद बाय चाइना नि मदद बाय भारत विरोधी कार्यकलाप खायो एवं खाइमानि प्रमाणबो बार बार जों नुखा से बांग्लादेशी हिंदू फानंथों बुद्धिस्ट फानंथों ब मुस्लिम फानंथों ब पाकिस्तान एजेंट खाइनाय सामुं तांमानि जों गोबां प्रमाण ताबुक जों नुगै दंगो एई जिनिसनो बुजगनानि बागै तै ओ जे जों जे जागा सिं अरनि इंडिजिनास तै त्रिपुरानि हारक दंगै दंगो जों रेड लाइन क्रॉस खाइनाय चिनि एकदम शेष सिमानाव जों बासा जाकचिन तै कुनु उपाय करि खमाय जागा दं और अरनि बिसिंतिनो भारतवर्ष नि अनेक खतिङै मानो
aboni bagni ching red line area basa jak aboni bagni na abono message serna bagni nani nijeni yaksino rawoi nai yaksini theibai no ang soi riwoi nai o memorandum no suyei ang o Delhi ni uddesha ang rawnar na hinai one sokha tei plus Delhi o thangna sekang ani ekta wish tei jottoni thani nani kaisa kaisa আশীর্বাদ আনি নাঙ্গো আবনি বাগৈ 12 লক্ষ ত্রিপুরা সারংনি আশীর্বাদ 16 লক্ষ এডিসি বাসিনি আশীর্বাদ 40 লক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যনি মূল নিবাসীরনি আশীর্বাদ তেই বুদ্ধ চিনি যীশু খ্রিস্ট চিনি বাবা গরিয়া যত নিনো কাইসা আশীর্বাদ নাঙ্গো আবনি বাগৈ আং যত আশীর্বাদ স্থলন আং থাংনা সেকাং কাইসা গলা তৈনাই ও গলাও যত জাগানি হানন মসম সাং নাওইনাই বুথুপ খাইনাই আবনি বাগৈ আং থাংনাই বেনুবন বৌদ্ধ বিহার আর নি হা মসম সানানাই আবনি বাগৈ আং থাংনাই চিনি বাবা হরি চান বিনি হা মসম সানানাই আবনি বাগৈ আং থাংনাই চিনি মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির আর নি হা মসম সানানাই রাইমা শর্মানি হা মসম সানানাই বু সময় আং থাংনাই আবনি ডেট বো ডিক্লেয়ার হনাই ha mosam sanawi golaw supungna bagai tei chini je itihas tongmani chini pilakni ha mosam sa chini unokutini ha mosam sa soddo debatani ha mosam sa tei chini raima sharma chini aroni ফতেবাই rangi aroni ha mosam sa tei chini ama tripureshwari mondir tei o chini rajbari tripura joni itihas ni je gaurav ni je tabuk je thong thong srai srai basai tongmani je chini rajbari arne ha mosomsa tei buba tongmani je chini rajbari arne ha mosomsa tei bubagrane aশীর্বাদ naoino ang oje obhijan no ang itihas srishti khainai kaisa onno betikrome andolon khaina baginai o arne ha mosomsa nai bubagrane aশীর্বাদ naoi o golano teino theibai sijak 6000 memorandum no teino o je tinta demand no teine ang Delhi no uddesho bos kang talo fasoi kang rawnar na hinai ang tini ornibo bukhano ang mindset ang khaipaika or jaga ang somai tang paika amoni bagi jotani lokoro koi malaika jotana no সমর্থন nani bagi ready tei o jaga ang tei kaisa kobok mung narogo MLM disi montri nani abo boro bepari MLM disi montri nani para o khutong bak khangka meeting khaikangka misil meeting khaikangka parani boro bai mili misi tongaka na MLM disi mano কিন্তু MLM disi mani bai to chini সমস্যা ni সমাধান হইয়া কত বড় MLM disi মন্ত্রী নই থাকা কিন্তু সমস্যা ni সমাধান তাও বাইঙ্গিয়া গাবাই খাইনা বাগাই তাসো পরিশ্রম খাইনা নাইয়া কিন্তু চিনি আসল যে সমস্যা ni সমাধান চিনি যে ইয়ারং ni সমস্যা ni সমাধান খাইনা থাকে ব্যতিক্রমী আন্দোলন খাইনা নাংসিনাই বলিদান রন নাংসিনাই আবনি বাগাইনো ও যে আন্দোলন ও যে মুভমেন্ট আবাং খাইনা ni বাগাই তিয়ার মাংখা আং বাধ্য মাংখা ও জাগাও আং কেবুনো জবরদস্তি ফাইদিনে আং কেবুনো কবগিয়া কেবুনো ফোর্স বুখাইয়া কারণ জাতিনি বাগাই দেশনি বাগাই বলিদান খাইনা বাগাই নিজেনি সদিচ্ছাই সিসংমা খাইনাই খুদিরাম থৈমানি বো সদিচ্ছাই থৈও নিনি তেলেঙ্গানা মানাফ্র বসাগো হর মুসঙ্গই তেলেঙ্গানা ni বাগাই যে থৈনাই বড় বো সাকসাং সদিচ্ছাই থৈও কোনো নেতা দাগিয়া আং মানে নিজেনি সদিচ্ছাই ন যে মুভমেন্ট ও যে স্যাক্রিফাইস দাং খাইনা ni বাগাই তিয়ার মাংখা কারণ হাইকা কোনো উপায় করিখা চিনি ত্রিপুরা সারংনি ভবিষ্যৎ অন্ধকার অমনি বাগাই অব খাইনা বাগাই আং তাবুক তিয়ারং কানি লোকরক বাইনি কর্মীরক বাই সালাইখা যতনো কাহাম তংবাই থং tei jottono kaham korong tongbai thang tei ang or nibo jode kifili phai kang ke jodi ki kaham korong ke kifili phai mang ke oboni next step tam khaile nei obono haina hai ang bubagra ba phai nei discussion khai pai nei so kok sana bagai na tini or nibo non nibus ka go ma phai mane tei or niwani amchai ni jara leadership bai bang malai mani ham bai